Wow, banyak mainan nih teman-teman. Wow, banyak banget. Wow, didaw, keren-keren semua nih mainannya. Ayo kita coba nih mainannya, coba-coba teman-teman. Wow, wow, wow. Ayo kita tembak dulu. Sini sahabat. Ayo kita tembak dinosaurusnya. Wow, ada tuh. Tuh tembak. Oh no. Oke, ini bagus juga nih teman-teman. Ada zombie tuh teman-teman. Ayo kita tembakin tuh. Ada zombie. Wow, mati dia. Wow, ini ada juga nih teman-teman. Wadidaw, keren banget. Wow. Ada zombie lagi datang tuh teman. Wow, tembak. Wow, itu zombinya lagi. Wow, tembak. Tembak zombinya teman-teman. Hancur. Mantap. Banyak banget mainan teman-teman. Ini gimana fungsinya ya teman-teman ya? Wow, keren banget nih. Kita ini lihat dulu mainannya. Ini kayak gimana ya? Oh, ini ada pistol nih. Wow, dari Super Hexshot. Mantap, keren banget nih teman-teman. Wow, ada pemainan nih teman-teman. Keren banget. Ayo kita coba-coba lempar bomnya. Wah, cok. Wah, ini juga nih, mantap nih teman-teman. Wah, keren. Ini Made in China nih teman-teman. Wadidaw, keren banget ya. Ada pistol nih warna silver teman-teman. Wow, keren banget. Wow, banyak banget mainan. Ada Spiderman. Wow, keren banget nih. Wow, didaw, kerennya. Wow, ada bis tayo nih teman-teman. Bis tayonya mantap nih. Wow, ada ini juga Captain Amerikanya teman-teman ya. Wow, ada pesawatnya ini, ada juga nih pesawat. Ada helikopter polisi, ada mobil Heart of Adventure-nya. Ada juga tuh eskapatornya teman-teman. Wadidaw, ini ada mobil truk sampah nih teman-teman. Ada 2 nih, mantap nih. Ini ada juga sangkurnya nih teman-teman. Wah, keren banget. Oke, semuanya kita kumpulkan dulu mainannya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.